Di ba, kung close up may aba, puri may ilaw. Oh. Good smile! Yeah. And how old are you daw? 5 years old. Okay. Sinasumsum mo lang. O, tinan mo yung cake mo, dali. Bakit naman yung cake mo? Tinan mo yung cake mo. Ano sila? Banda rin ito, banda na rin ito. Wala siya ni ma'am. Ang ganda. Ano ba? May kamanda na, ani. Sarana nga. Hey, smile! Asan ka dito? Asan? Yan, sige. Ito. Hindi. Ito oh. Ay, ito. Ayan. Ay, may gaganyan niyo. Ay, ang cute! 1, 2. Lako na yung gamit mo. Sige. Ah. Gusto nila yung ganyan. 7 seconds. Wala pa si Ate Andrea. Ay, lapa. Okay na, baby. Oh, punta ka daw kay Apo. Dali. Duki ako. Punta ka daw kay Apo. Pati ako. Ay, punta kayo kay Apo. Hindi itong pwede. Ah, sige. Kaya nyo? Ito dadadala na yung manitang balika. Oh, 1, 2. Dali. 1, 2. Click. Ay, pangalaguda. Ano si Apo? Pati Ba't di mo naman kay siya Apo. tumawa? Apo naman na. Okay. Ah, Uy, picture mo ako. ito yung cake ni Abby. Take a look. Okay. Balloon. Merong Snow White. Ito? Ayan. 7 dwarfs. Ayan. Ayun, oh, sa taas, oh. Ay, may pukunanan na yung binimisyo. Ay, pangalan. Ayan. Kung ano mga magdasisi, Sarap! nasa na rin pula ako ng Patricio. Stop mo na. Ay. Wala ba yung ratio? Dali. Yan yung cake ni Aba. Look! Look! May 7 dwarfs. Look! Yeah. Where's Happy Abby? birthday celebrant. Yeah. Smile! Yeah, smile. Look at the father. Look at the father. Hi. Look at Ate Janice. Smile. Smile pa. Hindi, si Ate Janice ma. Smile, Ate Janice. Halika. Naka naman ako Stop mo. Stop mo. Dali. Bigat, Nes. Kami naman. Mama! Come on! Hello! How do I look? Beautiful. Here. Papa. Sabi, Janice. Si Papa. Oh. Ako, ureda. Pagkibay mo rin yun, inaniyas mo na niya siya. Hello! Ikaw Wala pa sila. Sige, picture muna. Okay, di ka pa. Picture tayo. Ako pagkulit ko. One. 2, 3, smile. Ayun pa, oh. Yasan na pala mga ibitin mo. Yan ang... Apo. Ate Janice. Picture pa po, picture. 1, 2. Kalago na nga po. Ayun na po, oh. Ay, stop Mepa. Pagdating ni na Andrea. Stop Mepa. Stop Mepa. Pagdating, huwag kang magre-rewind. Huwag kang magre-replay. Huwag mo nang titingnan like kasi may erase. Ah, sige na. Stop mo na. Stop mo na. Ate Janice. Oy. Stop mo na. Stop. Di mo pa lubad na tanabi. Ayun na lang pumasok ka na. Oy. Doon ka, Beng. Sama ka, Beng. Doon ka, tabi kayo. Dali na. Yung korso mo. Hindi lang. Sige na. Picture. Picture mo na. Siyempre, yung hindi pa binablow. Okay. Hindi pa binablow. Wait. Nasa shutter na. Tula. Kanina kasi, nandito siya. Isa pa din ah. Dito ba, nandito siya. Tapos sabi ko, smile ka, ganun ka. Tapos, tapos ngayon. Game. Magkano ka din? Papa. Ayun na po. Ni Papa. Diba? Wala, natulog pa. Huwag mo naman sila.
Wala ba? Isa ba? Hi! Oh, blow na, blow na, blow. Mag-sing part na muna tayo. Sing first. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang kasi. Yun na. Wish ka na, babe. Oh, happy birthday, Abby. Oh, blow, blow. Yay! Ang cute! Tao ng tao naman yung nakaklase. Naiya. Kunti mo na. Akin. Okay, kain na. Jun. Bye. Ate Andrea. Papa. Picture natin, siyempre. Picture natin, magpapamilya. Sama-sama kay Tita Pe. Yan. Yan. Kayo. Kain dalawa ni Papa, ma. Kain dalawa ni Papa. Oh, picture. Yan. Yan. Alisin mo yung camera, Tita Pe. 1, 2. Okay lang. 1, 1, 2, Smile. 3, smile. Sa'yo. Si Mama na Buong pamilya. Buong pamilya, Tita. Kayo, buong pamilya. Sila ate dyan eh. Makapikit ko. Oo. Eh, Sino sinama? Jimboy, harap dito. alright, that's it. Kayo buong pamilya, Tita. Hindi niya? Let's sit down. Don't be shy, Andrea. Ay na, wala na yan. Oh. Ay, punta kayo dun. Ay, Eh, like, gusto niyo doon panoorin yan na. Ba, tawa. Ayaw. Sa inyo nga. Apo, ikaw. Apo, ikaw. Natutulog guys, mamaya. 11 minutes. 1, 2, 3, smile. No, puti niya. Ang bilis na sabis. Tapos, ano nga ang Danny Tisoy? Ganun si Danny niya. Where's yours? Ay, Enough? yes, bravo. Yes. Injust. Like, stop mo. Tapos pakainin mo. Ganda. Stop mo. Ganda. Dito. Papatayin mo. Pwede ng diabetes. Okay. Gaya. Hi. Hi. Kami lang bisita, tita. Si Andrea. Oh, wow. Yeah. Huh? Ito, Lai. Bakit Apo? Pinuto, masarap, patitik. Bigyan mo si Apo ng ano. Hi, Ana. Kausap natin para makita yung mata. Hello, Jimboy. Hello, Jim. Hi. Kain ka na daw. Hindi naman halata. Hi, Jim. Learn ko pa yung mga lagukin. Eto yung mga... puros lang bunto. Puros lang... Hindi na gumagana sa inyo. Pusa ka nyata, babae. Lawa... Puro ka ng babae. Eto yung mga classmate ni Angela. Babae ka din yung mga Puros lang mga lago. Ba't puro babae na ikaw? Hi kayo, isa lang. Hi kayo, hi. Ama. Puro hildo ka talaga. Ayaw nila. Okay.
Tapo, mga anak ka. Orange mango. Combination. You want to get the one? Yeah. What happened? Right here too. Wait, there's a... Nothing na, no? You want to get some, ano? Juice. Nasa mo ba sa'yo? Hello. Babe, dumadaan yung sexy. Tingin ka dun, oh. Tumbo. Dumadaan yung sexy, oh. Hello. Hello, hello. Abi, ah. Hello. 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 Pala. Hawak-hawak niya talaga yung teddy bear. Talaga hindi niya naiwanan yan. Oh. Kausapin niyo yung mga to. Hello po. Lumami ako kan. Hello po. Tumingin po. Diyos ko, ang kintab na. Shiny hair. Shiny hair. Ano ba yung bibig niya? Ano yung bibig niya? May icing! Kong Nardo! Ay, nakamiriyan pa niyan. Kalbo ngayon yan. Hindi yan ah. Pero yan yung gamit na yan. Kasi si Lolo. Loneng. Apo! Wow! Pag-look. Kung yung... Pa. Pa. Oh, yan no. Yan. Oh, si. Ay, ay, ay. Ay, Asa si Ko? Ayun kaya. Hindi, maya. Tita. Revenge. Punas daw. Punas daw. Nagdumi si birthday girl. Ayun yung tissue. Table Wash napkin. Tita Be. Yep. Later. Imagine ka. Later. Later, baby. Punas. Parang maganda ulit si baby. Saan ba yung camera? Ayun. Ay, nawala. Walang printer. Ay, ito na. Sige. Malapit doon. Sige, huwag na. Parang kang binagyo dito, tita. Oo nga, mamaya yan. Hello. Si Noel, oh, di ba? Ay, tinan mo. Bakit green? Sige, Netflix. Nakaano, mabili. Oo. Netflix. Ang ngakay eh. Asa na sila ano? Kung Nardo? At nahiya siya. Huwag mo nasayangin yung ano. I'll just draw a picture. Just draw a picture. Jeff din. Sisters. Mga ka rin lang. Smile!
Hala! Kalalago ni mga baby. Ay! Ako. Nandito po. Patingin niya. Patingin harap po sa akin, tita. No, Pwede yan. no. Pwede yan iharap. No, nakukonscious siya yan ko. Yeah. Ako conscious ako, tita. Akin na pa ako. Video ka. Video kayo. Video kayo. No, 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 hayaan mo ako. Mamaya na. Win-win. Sa people. Ito, video ka may mga picture. Mauna. Wag, nandiyan na yan eh. Hindi, ganyan mo nga, tapos ganyan mo. Takot na lang sa stage eh. Pom. Huwag kang ganun. Ganda na, Bill. Ang ganda na stop Ay mo, no? Remember niyo mo, Zach? Abi, it's nice, right? Abi, what it? Na ang diba? Alright. Mo na ang bot, ang so expensive. It might, Wait, shit, sumasayaw kami ng babe. Yung baby niya, baby niya. Isa ba? Bakit Danan? Nagmumuto yung nan? Kasi pinatay nila. They killed her. Kasi siya, masyado siyang cruel. Masyado siyang cruel. Yung mapagparusa sa mga... Ay, hindi sila. Yeah. Parang estudyante niya tapos pinaparusahan niya Matagal siya. na panahon na, di ba? Yeah. Actually, pinaporsahan ng yung teacher kanina, no? Oh, tapos nilunod nila. Ah, sila naglunod? Sila naglunod? Yeah. Very beginning. The beginning. It's the beginning. It's the very, very beginning. Very, very beginning. Hello? Yeah. Di ba tita beginning pa lang po? One, two, three. Kanta ka. Shoot mo na ang bot. Sarap mag-basketball. I-shoot Hoy, walang tulakan dyan. ang ball. Shoot mo na ang ba? Ano yun? Sabay. Sabay. Ready? Laksan mo. Laksan mo. No. One, two, three, good try. I-shoot mo. Laksan mo. When they were ours, When she's studying, they killed the teacher, the nun. And now, we should grow up. Is what? Nagminumulto? no, when they were just a little kid, they have this kind of teacher. She's a nun, and then they killed her, the nun, because. Ten. 18 years Abby! Kaway ka, Abby. Tawa ka. Smile. Smile, Abby. Tawa, Abby. Gano'n ka. Tingnan mo si mama mo. Hapo ngayong. Bakit ayaw niyo? Tawa. Smile. Smile ka. Smile. Ayun yung Barbie niyo. Ito bigay ni Papa sa ni Mama. Ito bigay ni Junjun. Isa pakita natin. Bigay ni Junjun. Ang lapit naman. Ito bigay ko. Nasaan ba yung bigay ko? Pinakamaganda yung bigay ko. Malis ka nga corona. Ayan. Yung kanyang hairband. Pinaka-close mo naman. Diyos ko, Nen. You're too close. Yeah. Abby, tingin. Smile. Wow. I-shoot mo na ang ball.
Shoot mo na ang ball, ang sarap mag-basketball. Si Elay matakaw, kain na kain. This is Andrea Fuentes. Fuentes. A nigger and a Cuban. A Cuban nigger. You're a nigger. You're a Cuban nigger. What's the matter? Paano yan? Ito, tatak. My turn. No, how can I, Why is it on night vision? It's not supposed to be on night vision. There's light. This is Come on, everybody. this is Karen, and Karen's a nigger. No, I'm not. You're a Cuban nigger, Andrea. Cuban nigger. It's better to be a Cuban nigger than just a nigger. Hey, do you want to say Cuban nigger? Diba? It's not common. Let's get prettier people on the screen. Excuse me. Nigger. Angela, say hi. Where's the zoom? Zoom in. Zoom out. Abby, say hi. She's like, Ay, meron kayong ano. say hi. Say hi. Say hi. Hi. Say hi. Hi. Dun, 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 dun. Apo. Say hi. Flex your muscle like that. Ah, do it like this, like this. Ah, yeah. Oo naman. Look, it's a nigger. Let's see if Andrea is really pretty, no? No, Ah! that means yes. It hit the spot. No. See, Hey, see. guys, no ano? Yes. There's a magnet. Loser. Still loser, you loser. Yes. Hey, where's Junjun? Up your butt. Oh, look, oh, I put it there. Oh, I'm beautiful. Styling Jen. We need help. Why? Let's see the kick. Here, you No, want no, to no, see no, 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 no. Why do you always have icing everywhere? Cold. How do you turn this off? Oh, it's cold in here. Oh, no. Let Tita Pe. Turn it off. Tita. No, it's not. Malamig daw. You always have icing on you. Ismail.